سلام كلاتكم قدسان حواتي كميت خونو علىكم باركس حجي حيزالكم مصير زلخو كاب قال املاخي قال املاخ زلوا بزح سلام اللوا قال كان اجري مبراتي لمقدي دما برهانيو يبلنا كبري يا املاخ يهون قال زلوا حفتاني قال زلوا الرأي اللوا نسو ايودغني قال زلوا ايودغني ناي منفس سيفي اللوا ويتا يبارك ስለዚህ ካብ ቃል አምላኽና ሎማ አንቲ ክን ከካፍለኩም እቲ ቃል አምላኽ ድማ ካብ ትንቢት ዕንባቆም ዝምልከት እዩ ትንቢት ዕንባቆም ብሓደ አርእስቲ ጀሚሩ ክውድእ ከሎ ድማ ብኻልእ አርእስቲ ኣብ መዝሙር ስንታይ ኣሎ ይብልዎ ዘመርቲ ኣሕዋትናሲ ሜጀር ሲ ጀሚሩስ ካልእ ሜጀር ዲ ወይ ገለ ይውድ ሕጂ ከምኡ ክኸውን የብሉን ገለ ይብሉ እዮም ሕጂ ኣብዚ ቃል አምላኽ እዚ ግን እንታይ እዩ ብሓደ አርእስቲ ጀሚሩ ትንቢት ዕንባቆም ከምቲ ኩሉ ሰዕ ነንብቦ ትንቢት ዕንባቆም ብሓደ አርእስቲ ጀሚሩ ክውድእ ከሎ ግና ካልእ አርእስቲ ገይርዎ እዩ እቲ ዝገርም ነገር ክልቲኡ አርእስቲ እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ሎማዓንቲ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ካብ ብሉይ ኪዳን ይድኾን ደሎ ካብተን ንኣሽቱ ወይ ድማ ሓፀርቲ ትንቢታት ዝበሃላ ሓንቲ እያ ትንቢት ዕንባቆም ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንግንፅል ኢና ባይብል ዘለና ሰባት ብሉይ ኪዳን ትንቢት ዕንባቆም ካብ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ክንግንፅሎ ኢና ኣርእስቲ እንታይ ሂብዎ ኣሎ ክንሪኦ ኢና ክውድእ ከሎ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ገይሩ ክውድእ ከሎ ኢና ክንሪኦ ስለዚ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣለዋ ኣብ ግዜ መከራ ወይ ብብዙሕ ሽግር ክትሓልፍ ከለኻ ገብረን ዘለካ ነገራት ኣገደስቲ ትምህርቲ ንሂወትና ዝኾና ንሂርና ኣሎ ናብኡ ከነብል ኢና ንኩሉ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመዝሙር ምስጋና ጌርና ነመስግኖ ኢና ሓቢርና ንዘምር Sayyi koynuni Sesdema Yelenzi godle Şef Yevleni wa Nas Alfelum İdmai merha غديدو لا تجيبني وتجيب دابو لا غيبني صحج لابو بيتنا وتوبا كابي لوهابي كل النار غبو سيابه وزاي كوينو يلنزي قدلي ተመስገነ ይሁን ስም አምላኽ ተባረኸ ይሁን እንታይ ይባረኽ ሃሌሉያ በር ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትምህርትና ካብ ትንቢት ዕንባቆም ዝምልከት እዩ ትንቢት ዕንባቆም ብዙሕ ሰዓት አንቢብናዮ ኣለና ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ሃባኩክ ይብሎ
أبزناي تغنيا زيادة تمثل مستناي إبرايست أنقا أمباكوك يمدبلو أمباكم كاوز متسي سلازي تنبيت أمباكم كجمر كله كنت زبلنايو كجمر كله بحدا أرأس جميرو كود أخلو خاب بحدا أرأس كود أخلو رينا سلازي أمباكم كجمر كله معرف حدا فدي حدا كم زيبل نبي أمباكم زرعيو تصور إزي إيو نبي أمباكم زرعيو تصور كجمر كله بتصور يزي جمر دلو أمباكم كجمر كله بتصور يزي جمر دلو تنبيت أمباكم كابتن ناشتو تنبيتات زبهلا وي حصرت تنبيتات زبهلا 12 تنبيتات حنت خابئنيا تخون دلا نبي أمباكم معاسي تنبيون دحريلنا زي تنبيت زي قدمي مركو بابيلوناوያን መጽ ማሪኾሞም ንደቂ ይሁዳ አይሁድ ጁድያ ማሪኾሞም መጀመርታ 597 ማሪኾሞም ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ تزخافة دما 11 ዓመት አቢሎም ጸኒሖም ከዓ 587 አቢሎም 86 አቢሎም ከዓ ይሁዳ ብሙላእ ክብዝብዝዋ ኸለው ብሙላእ ክወስድዋ ኸለው ብሙሉእነት ህዝቢ ክወስድዋ ኸለው መቅደስ ከፍርስዎ ኸለው ኢና ንርኢ ዝገደፍሉ ነገር የለን ሕጂ ኣምባቆም ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝንበ ዘሎ ቅድሚቲ ነገርቲ ምዃኑ ሓደ 10 ዓመት ዝኸውን ክተርፎ ኸሎ ገለ ዓመታት ክተርፎ ኸሎ ዝተነበዮ ትንቢት ኢና ክንርኢ እቲ ትንቢት እቲ ምስ ረኣዮ ነቲ ራእይቲ ምስ ረኣዮ ድማ ጾር ተሰሚዕዎ ገሊኡ ክርስቲያን ጾር ድስምዖ ኣሎ ገሊኡ ድማ ወላ ሓንቲ ደይስምዖ ኣሎ ማለት እዩ ግን ጾር ክስምዓና ኣለዎ ሓደ ነገር ክኸውን ከሎ ጾር ክስምዓና ኣለዎ ወላ እኳ ነቢ እንተኾነ ግን እንታይ እዩ ጾር ተሰሚዕዎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ከምዝን ክኸውን እዩ ዝብል ምስ ረኣየ እንታይ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ጾር ተሰሚዕዎ ኣብ ውሽጡ ጾር ባርደን ተሰሚዕዎ ክብድ ዝበለ ነገር ክኸውን ከሎ እቲ ሸኽምቲ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ጾር ኮይኑና ኣሎ ከምዚ ናይ ጆን ቡንያን መገዲ ክርስቲያን ድሕር ኣንቢብናዮሲ እቲ ጾር እንታይ እዩ ኣብዝታቱ ገይርዎ ይኸይድ ነይሩ ብዙሕ ድማ ይጓዓዝ ነይሩ ከምኡ ኢሉ ጾር ነይርዎ ጾር ተሸኪሙ ይኸይድ ነይሩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝረኽቦ እንታይ ጾር ተሸኪሙ ይኸይድ ነይሩ ብዙሕ ጾር ተሸኪሙ ይኸይድ ነይሩ ጾር ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ እዩ ጾር ሓጢኣት ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ እዩ ጾር ናይዚ ኩነታት እዚ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ብዙሕ ነገር ይገጥመና እዩ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ነገር ይገጥመና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ነገር እዚ ናይ ኣምባቆም ዘጋጠሞ ድማ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር ምስ ተገልጸሉ ጾር ተሰሚዕዎ ድሓር ኣብ ነቲ ጉዳይ ኣብ 3 መቂሉ ዝረኣዮ ኮይኑ ይስማዓኒ 3 ነጥብታት ኣገደስቲ ነጥብታት ንህይወትና ኣሸጋሪ ነገር ክንሓልፍ ከለና ክጠቕማና ዝኽእላ 3 ምኽርታት ሒዘ መጽየ ዘለኹ ትንቢት ኣምባቆም 3 ምዕራፍ እዩ ዘለዋ ኣብ 3 ዝመቐሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ እቲ ሓደ ንሱ ክዛረብ ከሎ ምጉቱ ናብ እግዚኣብሔር ከቕርብ ከሎ ምዕራፍ 1 ብድሕሪኡ ምዕራፍ 2 ድማ እግዚኣብሔር ክምልሰሉ ከሎ ምዕራፍ 3 ድማ መደምደምታ ክገብር ከሎ ባዕሉ ስለዚ ኣብቲ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 ክንቅፅል ከለና እንታይ ይብለና ወእግዚኣብሔር ንስኻ ከይሰማዕካንስ ክሳዕ መዓስ ከእዊኤ ኣነ ዓመፅ ኢለ ናባኻ ኣእዌኹ ንስኻ እውን ኣየድሓንካን ስለምንታይ ኣበሳት ተርእየኒ ንስኻስ ሕሰም እትጥምት ምዝራፍን ዓመፅን ኣብ ቅድሚ እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ እቲ ረሲእ ነቲ ጻድቕ ከቢብዎ እዩ እሞ ስለዚ ፍርዲ ቀኒኑ ይወፅእ ኣሎ እናበለ ክገልጾ ከሎ ንርእዮ ነቲ ጾር ስለዚ ጾር ኮይኑዎ ከምዝን ይኸውን ኣሎ እታ ኣምላኽ ኢሉ ልምን ከሎ ነቢ ይልምን እዩ ጸላያ እዩ ቃታቲ እዩ ተማህላሊ እዩ
انت نغركم كو زيتامنوا وغبري بمعلتاتكم غبر لكم اما اكل احزاب رايو طمتون تغرموا تدنقون እግዚአብሔር ግን ስቕ ዝበለ ይመስል እምበር እግዚአብሔር ሲሰርሕ አሎ ዝብል መልእኽቲ ከመጽይዎ እግዚአብሔር ሲሰርሕ አሎ ዝገብሮ ድማ ከተኣምንዎ ዘይትኽእሉ እናበለ ክገልጸሉ ከሎ ንርኢ ኩላቶም ክዕሙ ታሕቲ ወሪደ ኣለኹ ፍቕዲ 9 ኩላቶም ክዕምፁ ይመፁ ትምኒት ገጾም ናብ ቅድሚኦም እዩ እሞ እዩ ከም ሑፃ ዝምብዝሖም ይማርኹ ነገስታት የላግጽሎም መሳፍንቲ ከዓ መስሓቂ ይኾንዎም እናበለ ይቕጽል فقد 12 خنبب فحلف حلف لي دري امس غزي كوي واغزيابير املاخي قدسي كاب طنت نسخادو ايكون كان نحنا عين موتن واغزيابير نفردي امبركايوم اتا خوحي مصعت تسرت كايوم عينتها اكوين مرأي ازين صورياتين افساخت متى يكون الكال سلامنت اينتهم علامتي اتطمتهم كميكا اتراسي نتي خابو زصدق خوحط اخلو تم اتبل اتم بابيلوناويان እግዚአብሔር ሲ ዓይንቱ ጹርያቴን ኢሉ ዓይንቱ እኩይ ንምርአይ ስንታየን ጹርያቴን ባቢሎናውያን ደሞ ካባና ይሓጥ እንዲዮም ባቢሎናውያን ደሞ ካባና ይገዱ እንዲዮም አታ እግዚአብሔር እቶም ክፉአት ስነት ጻድቅ ከመገሮም ሕማቅ ነገር ከምጽሉ ይኽእሉ ከመገርካ ክትጥቀመሎም ትኽእል ነጻድቅ ዘይኮነ ህዝቢ እናበለ ክምጉት ከሎ ኢና ንርኢ ከመይከ እትረሲ ነቲ ካብኡ ዝጸድቕ خوحط أخلو تم اتبل كبل كلو نرئي كما يسن سبات كمتم عصا بحرين كمتم قزع زيبلهم لممتان اتقبرهم نخلاتهم بمقلب عوطهم بمرببو سحابو بمكفيو دما أكبهم سلازي باه إلو إلل يبل ألو زي أبي هرز نقر زخ قبر باه إلو ويو خونيو خاخل كلو نرئي مالتي تحتي لو سلازي دو مرببو خارق إيو كلو جزي دو خا نهزبتات بزي محرات قتل إيو በቃ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ክንመውት ኢና ይድብል ደሎ መጨረሻ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ግና ኸታ እግዚአብሔር ኢሉ ክምጉት ከሎ ቅድሚ እግዚአብሔር ነርያ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እንርያ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እንርያ ኣብ እግዚአብሔር ክትቀርብ ኣለካ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ግዜ ክትወስድ ኣለካ ምስ እግዚአብሔር ናይ ጽሞና ግዜ ክህልወና ኣለዎ ኢልና ተማሂርና ነርና ኣብዚ እውን ከምኡ ዝብለና ደሎ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ መጀመርታ ኣምባቆም ነቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክብል ከሎ ኣይንርአን ኢና ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ክንብሎ ኣይንርአን ኢና እንታይ ደኣ ፍሉይ ኣገልግሎቱ ምስ እግዚአብሔር መትራእይቲ ምስ ረኣዮ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣጥፋእዮም ነዞም ይሁዳ ድባህሉ ኣይበለን ስሊኦም ግን ክምጉት ከሎ ኢና ንርዮ ምስ እግዚአብሔር ግዜ ነይርዎ ኣሕዋተይ ምስ እግዚአብሔር ግዜ ይወስድ ነይሩ መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብዚ ክፉእን ዘማውን ወለዶ መጀመርታ ክንገብሮ ዝግባአና ካብዚ ትምህርቲ እዚ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከም ዘለና ገጽ እግዚአብሔር ክንደለ ከም ዘለና እዚ ብስመይ ተሰሚየ ህዝበይ ትሕት እንተበለ ገጸይ ድማ እንተደለየ ከም ዝብል ንሕና ድማ ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባአና ግዜ ክንወስድ ይግባአና ግዜ ክህልወና ይግባኦ لومن اي صلوت جيزينا زتوسد خوينو يسمعني لومن قط እግዚአብሔር ምህለላ ጾምን ጸሎትን ተወሲድና ዘሎ ኮይኑ ይስማኝ ግናኸ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነገርና ናብ እግዚአብሔር ነቅርቦ ካባኻ ዝኸብደካ ነገር ናኻ ዝኸብደካ ነገር ጾር ዝኾነካ ነገር ሁሉ ኸሎ ናብ እግዚአብሔር ይኻ ተቀርብ ደለካ ወይታ ይባረኽ نقربلو ስለዘለና ስሙ ይባረኽ ተጨንቅና ይኮናንተም ክንብል ከቢዱና ይኮናንተም ክንብል ጆምቦኒያን ከምት ዝበልናዮ ሒዝዎ ይጓዓዝ ነይሩ በቃ ሶሉሽን ክሰብ ዝረክብ ሒዝዎ ይጓዓዝ ነይሩ አይዞይታ ፊልም ክንሪያ በዝጋጣም እዚ ዕድመኩም በፊልም አዳልየማ ስለዘሎ ወይ ድማ በመጽሐፍ ስለዚህ كان جون بونيان تشكيمنا يوكن نبر ديكونا صورنا نرقفلو جن ألنا صوري له جمر كله نري صوري له جمير له انتي له خود خمسة خانة خاخن رينا لازم تقدم أي نتبي جت إجزي أبيهر كندلي كبأنا حوادي نبي أم باقوم بصوري جميرو باردن تسمعوه كتسأل خلها باردن ده حد يسمعك له قويتا صور هبني صور كسمع نقبرن خنبلو خنكلالنا سلا وغناتنا سلا بوزح مكرا زحلفو زلو
سلا بحمام زحالفو زلو وغناتنا صور تسمعنا تصلوت سي أكلت زخفل كويني يسمعني صور كي تسمع زتصللو صور تسمعو دما زقاتتالو كساب سوليشن دركب صور زتسمع سب كساب سوليشن كساب مفتح زركب أكيد متسابير يقرب كبري نعملاخ يخون سلازي معرف كلتا كنقصلينا معرف كلتا انتي لو ابتي محلوي بزعبا اتو خت عينسو انتي كم ززربنن انا انتي كم زملسلون تطنقيقا خرس ابتي محلوي دو كبل ابلعلي جنبون قوم لك خمتيهم حلوتي غارد ناي كتما كومو عينت وين حدا عدي لك خمس انتي لو ابتي محلوي دو كبل ام محلو لك حمو وسيدوا ام محلوي زول نايت دكيسنا خن حالفو ديكونه حدا وتادر اب مشت ينكح اممغو ينكح حدا ساعات ينكح زول نايت كاب دكيسنا نحالفو حدا غيزي انت كنكبري كبانا اب قدم እግዚአብሔር حدا ساعات زخون بقى حلوة خنوصا لنا كبرنا املاح يخون كريستيان سولجر وتادر بقى خوت يوت እግዚአብሔር ገጽ ካይደልለኹ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩነታት ኢሉ ከንብብ ክኽእል ኣለዎ ጎይታ ይባረኽ ልክ ከምኡ ሪእዋ ንነፍሱ ኣምባቆም ማለት ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ መሓዝ ማለት እዩ ሓቂፍካ መሓዝ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ኢምብሬስ ምግባር እዩ ነቲ ዘለካ ኣጽኒዕካ መሓዝ ጎይታ ይባረኽ ንናይ ጸሎት ግዚኡ ኣጽኒዑ ዝሕዚ ንኣገልግሎቱ ኣጽኒዑ ዝሕዚ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣጽኒዕና ክንሕዞ ይግባና ሓደ እኳ ከይዝርፈካስ ኣኽሊልካ ኣጽኒዕካ ሓዞ ከም ዝብል ማለት እዩ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ይግባአና ሸለል ዘይምባል ናይ ጸሎት ግዚኻ ሸለል ደይምባል ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ካልእ ምዕራፍ 2 ኢና ደለና እግዚኣብሔር ድማ እቲ ራእይ ንምድብ ግዜ እዩ ናብ መወዳእታ ይቕልጥፍ ኣሎ ኣይሕሱንካ እዩ ክኸውን እቲ ራእይ ድረእኻዮ ክኸውን እዩ ክብሎ ከሎ ንርኢ ብርግጽ ክመጽእ ኣይክዱንግን ድማ እዩ እሞ እንተደንጎ እኳ ተጸበዮ ስለዚ ብጉያ ክንበብ ስነት ራእይ ጸሓፎ ኣብ ሰሌዳታት እውን ቅረጾ ኢሉ መለሰሎ እንታይ እዩ ክኸውን እዩ ብርግጽ እቲ ተስፋ እግዚኣብሔር ብርግጽ ክኸውን እዩ እቲ ካልእ እውን ብርግጽ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ዝበለው ክኸውን እዩ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን እንሆ ነፍሱ ተነፊሓ ኣብኡ ዘይቅንዕቲ እያ እቲኣቶም ተነፊሖም እዮም ኣብ ትዕቢት ኣትዮም እዮም ጻድቕ ግና ብእምነቱ ይነብር ይብለና ካልኣይ ነጥቢ ቀዳማይ ነጥቢ ጾርካ ሒዝካ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ኢልና ኣለና ካልኣይ ነጥቢ ድማ ብእምነት መመለላስ ዝብል እዩ ኣብቲ ክፉእ ዘበን ከምዚ ዘለናዮ ማለት እዩ ክፉእን ዘማውን ወለዶ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣብዚ እዋን እዚ ብእምነት መመለላስ ድማ የድሊ ጾርካ ናብ እግዚኣብሔር ሒዝካ ትቐርብ ኢኻ ብእምነት ጻድቕ ግና ብእምነቱ ግና ትብል ቃል ከነስተውዕለላ ወይ ከነስምረላ ይግባአና እዚ እኳ እንተኾነ ማለት እዩ ጻድቕ ግና ብእምነቱ እዩ ዝነብር ይብለና በእምነት ይዝመላለስ በቲ ዝርኤው ኣይኮነን ዝመላለስ ይብለና ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሐዋርያት ንፋስ ምስ በርተዐ ጠፋእና ኢሎም እምነትኩም ደኣበይ ሃላ ተባሂሎም ከዓ ካባና ዝገድድ ነገር ክቐርበና ከሎ ኣሕዋተይ ማዕበል ናይ ህይወት ክቐርበና ከሎ ኣሕዋተይ እምነት ግና ተድሌና እግዚኣብሔር ጎይታ ዘለዋ መርከብ ኣይትሰጠምን
أحد كانيو عشش ونكتو أي كبل كانيو كم زبالة قويتا مسانا سلزلو قنا هلاو النتو مسانا سلزلو قنا أي كنت أفنين حميتا يبارخ ويدما بيتروس مسرع ناس أبتمايا ماي كخيد قبران مسبالة لحرقن نفاس مسرع يسكت أحل جميرو قويتا يحزن نخبل جميرو قويتا انتلو قنك حزن سمو زدمسكنا يخب نقحو على أمنتكم تصنعوا يبلنا كداماي كورنثوس مراف 16 فدي 13 نقحو على أمنتكم تصنعوا منقح نصلوتي زملكت نقحو على أمنت دما أتصلوت انت يدلي أمنت يدلي أبتكفؤ زمن كاب منان العلي زقات منان نجر انت يدلينا حدا أمنت يدلينا أبي እግዚአብሔር أمنت صادق جنا بأمنته ينبر كاب اتنجر قراي مصباي كقير مصباي كاب تنجر تسي حتى ويتاز نجر زي قيرو إلا نصلن دينا كاب نعو قراي كقير مصباي دما نسخه مقيار نفعلها مقيار نسخه تقير أكاب بأمنت كمالالس كخلي نجرات كو خمس انت خونا بأمنت كمالالس إيه كنبل علنا بأمنت ممللاس يهون لنا سمو زدمسجنة يهون أبزي كال أي معرف بأمنت ممللاس كم زاد ليو ينا نرئي سالساي كن كتسلينا سالساي معرف انتي يبل كجمر كله سالساي معرف كبرين عملاخ يهون ويتا بحكي سلا قالوا زتمسكنا يهون بقالوا يندنا له وشتنا كبرنا عملاخ يهون معرف سلسته صلوت نبي عمباقوم بشيغيونوت صلوت نبي عمباقوم نبي صلايايو ولا كوا اتزرايو اتم كطفيهم دبل ملأتكوا انت موصو ግን صلايايو ስለቶም ዝተነበየሎም كمان እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ አይኹን ምሕረት ካይ ዓቢ እናበለ ይለመን እዩ እዚ ነቢ አምባቆም ብሽግ ዮኖት ኣብዚ ምስ እግዚአብሔር ክዛራረብ ምጸንሐ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ግና ወላ ኣብ መዝሙር ዳዊት በዓል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 ክንሪኦ ከለና ከምኡ ድብል ብሽግ ዮኖት ድብል ኣሎ ኣታ ጎይታ ምሕረት ግበር እንዳበሉ ክጽልዩ ከለው ብሽግ ዮኖት ዝብል ሪትም ክኸውን ይኽእል አይ ዶንት ኖ ክኸውን ይኽእል ይብል ግን إنوي أنتيو اتمزمورتي أنت عينت مزموريو نجزي أبيهر محرت محتات بمزمور جيركا تمسجنت رأي كمان يكون محرت تحت تيخا نام مزمور كأتخل النرئيو أم باكم وجزي أبيهر اتزسمعك عن نسمعكو اتزسمعك عن نسمعكو وجزي أبيهر اتزسمعك عن نسمعكو فرحكون نيلو اتزري أزلغو زفرهيو كم زلنا يوم مودعت الزمن زفره زمن ينيرو أبت مودعت بقى كم زخوني مسمعه زفره اتقول داي سلازي أم باقوم فرح كويلو نازي نغرزز أتاك زي أبي رزق خوني يهودا غلانكم مارغيو كندزيامكم موتيو ماي لورد ديلو فرح كويلو وقت أبيهر نعيوها أما أكل عمتات هياو قبرو أما أكل عمتات أفلطو بقطعة خام حرد ذكر يلوخ زمر كله نري نام مزموري آتيو ليتكم زبالس بصولوتن لمانون مسنا يمسقانا خمزبل صولوتو بمسنا يمسقانا نيرو محرد محتاتو مسنا يمسقانا نيرو كبرنا أملاخ يكون محرد ذكر إجزاء محرد ذكر الزلنا يكفو زمان እግዚአብሔር ኣብ ዘበን እዚ ምሕረትካ ዘክር ንብል ኣለና እግዚአብሔር ወይታ ይባረኽ እግዚአብሔር ካብ ቴማን እቲ ቅዱስ ካብ ከረም ፋራን መጸ ሴላ ክብረቱ ሰማያት ከደነ ምድሪ ድማ ብምስጋናኡ መልአት ይብለና እግዚአብሔር ክመጽእ ከሎ ገና ኩሉ ኸመስግን እዩ ይብለና ኣሎ ኩሉ ኸመስግን እዩ ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣብ ምስጋና ከኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ ሳልሳይ ነጥቢ مسجانا مسناي مسجانا سالساي نتبي مسناي مسجانا كبري نعم لا يخون من تصبرعو خم برحان نبرة
ካብ ኢዱ ጩራታት ወፀ ሓይሉውን ኣብኡ ተሓብአ ቀድሚኡ ፌራ ኸደ ረስኒ ድማ እግሩ ወፀ ደው በለ ንምድሪ እውን ለክዓ ጠመተ ንህዛብ ከዓ አንቀጥቀጦም እቶም ዘለዓለማውያን ኣኽራን ፈረሱ እቶም ጥንታውያን ኩርባታት ድማ ለጠቕ በሉ መገዱታቱ ካብ ዘለዓለም እዩ እናበለ ይቕፅል ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነቢ ኣምባቆም ኣብዚ ሳልሳይ ነጥቢ ናብ ምስጋና ከኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ ኣምባቆም ብጾር ኢሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ድሓር ትሕት ኢሉ እንታይ ኢሉ ሰማዕኩ ከብደይ ከዓ አንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፁ አንፈጥፈጠ ቁንቁነ ኣብ ኣዕፅምተይ ኣተወ በታ መዓልቲ ፀበባ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ክሳዕ ዝመፅእ ትም ኢለ ክሳዕ ዝፅበስ ኢለ ክፅበስ ክሳዕ ታሕታይ አንቀጥቀጥኩ በዚ ነገር እዚ አንቀጥቀጥኩ ክብል ከሎ አንፈጥፈጥኩ ከናፍረይ አንፈጥፈጠ በዚ ነገር እዚ ብርቱዕ መንቀጥቃጥ ኮነኒ ኢሉ ከቢድ ነገር ይመፅእ ኣሎ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ነገር እዚ ክብል ከሎ እናሰሓቀ ይኮነን ድብል ደሎ እናተሓጎሰ ይኮነን ዝብል ደሎ ጾር ተሰሚዕዎ እዩ ጾሩ ተሸኪሙ ይዝምር ደሎ ጾሩ ተሸኪሙ ይዝምር ኣሎ ናይ ምሕረት መዝሙር ይዝምር ኣሎ ኣምባቆም እምነት ኢሉ ጻድቅ ግና ብእምነቱ ይነብር ኣብ እምነት ጸሎት ኣሎ ኣብ እምነት ዜማ ኣሎ ኣብ እምነት መዝሙር ኣሎ ኣብ እምነት ምሕያል ኣሎ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣብ እምነት ኣምልኾ ኣሎ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኦም በለስ ኣይክትዕምብብን ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ኣይክህብን እዩ ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፋ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክሳዕና እየን ብዙሕ ነገር ክድምሰሲ ብዙሕ ነገር ዲስትሮይ ክኸውን እዩ ኣነ ግና ኢሉ ሽዑ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል እየ God is good God is perfect እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ሓጎሰይ ግና ብእግዚአብሔር እዩ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ከም ዝበለ ማለት እዩ ብመን ብጎይታ ጳውሎስ ኣብቲ ሰንሰለት ተኣሲሩ ከሎ ኣብ መቑሕ ኣትዩ ከሎ እዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ኢሉ ኣምባቆም ድማ ብኣምላኽ መድሓነይ እልልልልልልልልልል ክብል እየ ክብል ከሎ ንርኢ God salvation እግዚአብሔር መድሓኒ ረዲመር ማይ ረዲመር እግዚአብሔር እቲ ጎይታ ሓይለዩ ክብል ከሎ ንርኢ ሓይልና ግን መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ኩነታት እኳ ከምዚ እንተኾነ ሎሚ ጾርና ሒዝና ናብ እግዚአብሔር ንቕረብ ሎሚ ምስ እግዚአብሔር ይኹን ሙጉትና ጊዜ ምስ እግዚአብሔር ንውሰድ በእምነት ንመላለስ ጸሎትና ድማ ምስናይ ምስጋና ይኹን ክውድእ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንሱ ንእጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረን እራብ ወይ ጋዜላ ኣብቲ በሪኽ ቦታ ክትመላለስ ከላ ኣብቲ ብዙሕ እሾኽ ብዙሕ ከውሕታት ብዙሕ ኣጻድፍ ዘለዎ ስትራግል ዘለዎ ኣብኡ ክትከይድ ከላ እንታያ ትነጥር ወላስ ብዙሕ ነገር ዘሸግር ነገር እንተሎስ ትዘልል ካብቲ ጸላይኣ ድማ ትድሕን ማለት እዩ ወላ እኳ ስትራግል እንተሃለዎ ብዙሕ ነገር እኳ እንተሃለዎ ግና ከም ናይ እራብ ክገብረን እዩ ዘሊለዮ ክሓልፍ እየ ዝብል ዘሎ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ክውድእ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣብቲ በሪኽ ቦታይ ከም መላልሰኒ እታ እራብ ከይዳ ኣብ በሪኽ ቦታ እያ ትመላለስ ኣብ በሪኽ ቦታይ እንታይ ገብረኒ እዩ ከም መላልሰኒ እዩ ኣብ ህልውንኡ ከእትወኒ እዩ ይብለና ስሙ ዝተመስገነ
ይሁን አብሉና አምላኽ ምእታው ይሁንልና ሎሚ በእምነት መምልላስ ይሁንልና ሎሚ በእምነት ምዝማር ይሁንልና ሎሚ በእምነት ጾርና ነራግፈሉ ይሁን ሎሚ ክብሪ ንአምላኽ ይሁን ጉድ ኸሎ ሓንቲ ሰንተንስ ኣላ ንመሪ ጌታ ብመሳንቆ ክብል ከሎ ንርኢ እንታይ ማለት እዩ ንመሪ ጌታ ብመሳንቆ እዚኣ ኩሉ ግዜ የንብባ እሞ ካብ ቆልዓ ይከለኸስ የንብባ ዛ ኣንባቆም እሞ ምስ ክትውድእ ከላ ንመሪ ጌታ ብመሳንቆ እንታይ ማለት ክንትኾን መሪ ጌታ ከምዚ መሪ ጌታ ዝበሃሉ ገለገለስ ከምኡ ድዩ ወላ እንታይ እዩ መሪ ጌታ ማለት መራሒ ምልኾ ማለት እዩ ባይዞይ ካልእ ኣይኮነን ኣብ ናይ እንግሊሽ ኣብ ዝፅሓፍ ኳስ እንታይ ኢልዋ that I may conquer by his song بمزمور خسعر إيه يزول دلو خبرنا أملاخ يخون ماري جيتا بمسنقو ويدما أب سبتوا جنت أدلا زيا أبتي سبتوا جنت بحال صحف to the chief musician menu نسي أمباكم to the chief musician on my double harp دبل بغنا دلو الله بدبل غير خزمرو لي كبل كلو نري كبرنا املاح يهون امباقوم صور يلو جميرو كود خلا دما هاليلويا يلو كود خلا نري كبرنا املاح يهون هاليلويا إلنا نبرلو نامرا كويتا تصقو يزحلنا ابزي كفؤون زماون ولدو ابزي ناي صلمات غيزي ምስ እግዚአብሔር ስቕ እንብለሉ ይሆነልና ምስ እግዚአብሔር ስቕ ምስ እግዚአብሔር ጊዜ ንወስደሉ ጸጥ ስቕ ትበል ኢሉ ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ኩላ ምድሪ ኣብ ቅድሚኡ ስቕ ትበል እግዚአብሔር ዝኽልክሎ ነገር የለን ንሕና ኸ ኣብ እግዚአብሔር ስቕ ምባል ይሆነልና ንዕኡ መፀበባ ይሆነልና እዚ ቃል እዚ ነስተንትኖ ትንቢት ኣምባቆም እግዚአብሔር ይባርክኩም በቃል አምላኽ ካን ዝመጽእ ጊዜ ድማ ክንራኸቢና ነዚ ቃል እዚ ነንብቦ ኣምባቆም ነስተንትኖ ንኻልኦት ድማ ሼር ንግበሮ ነካፍሎም ወይ ነዚ ቪድዮ ሼር ንግበረሎም ወይ ድማ ባዕልና እውን ወይታ ብዝበለፀ ከም ዝገለፀልና ሼር ንግበሮ እግዚአብሔር ይባርክኩም ሻሎም my merha kap ulamine galayte qalafu had tayawu mars kwayse anku بني أنا برادخو اسمامي قولي زيابه نغواساي يكوينوني سيدم يلن زيغودله شيخ يقلني واه معي مرحا نيد ليتي كلو بتبوقات كيبو إيمن علي عالو سلا يحاسبو رني علو بزي قلتك هنا وتنبري نسني عليه زيابه نغواساي يكوينوني سيدم يلن زيغودله يقلني واه